நான் உங்களுக்கு අද දවසේ මම ඔබට இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களை பற்றி ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு பேச போகிறேன். ඊශ්‍රායල් වල ගෝත්‍ර 12 ගැන එක කාරණාවක් ඔබට එළිදරව් කරන්න යනවා. I am going to preach to you this morning from the 12 tribes of Israel, highlighting on one particular tribe. அந்த 12 கோத்திரங்களில் ஒரு கோத்திரத்தை பற்றி நான் ஒரு விசேஷ செய்தியை இன்றைக்கு கொடுக்க போகிறேன். ඒ ගෝත්‍ර 12 තුල තිබෙනව එක ගෝත්‍රයක් ගැන ඉතා විශේෂ වූ කාරණා පිළිබඳ අවධානය ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න යනවා. நீங்கள் ஒழுங்காக கேட்டுக்கொண்டால் ඒක හොඳට පැහැදිලිව ඔබ අසාගෙන හිටියා නම් அதன் மூலம் ஆண்டவர் நமக்கும் தனிப்பட்ட ரீதியாக பேச போவது என்னவென்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். ඒ කාරණාව කන්නකොටගෙන පෞද්ගලිකව දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද උගන්වන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. If you listen to this message very carefully, you would see that God is going to speak to each and every one of us through that message. Are we ready? ஆயத்தமா? සූදානම්ද? ஒரு ஹalleluya சத்தம் கொடுப்போமா? ஹalleluya. Praise the Lord. Hallelujah. இப்போ இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்கள் என்றால் என்ன? ඊශ්‍රායල් වල ගෝත්‍ර 12 කියන්ති මොකක්ද? What is the meaning of the 12 tribes of Israel? யார் இஸ்ரவேல்? කවුද ඊශ්‍රායල්? ஆபிரகாமின் குமாரனுடைய பெயர் ஈசாக். ආබ්‍රාම්ගේ පුත්‍රයාගේ නම ඊසා. ஈசாக்கினுடைய இரண்டாவது மகனின் பெயர் யாக்கோபு. ஈசாக்ගේ දෙවෙනි පුතාගේ නම යාකෝබ්. அந்த யாக்கோபை ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் என்று பெயர் மாற்றினார். ඒ යාකෝබ්ගේ නම දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් කියලා මාරු කරා. We know that the son of Abraham was Isaac, who had 2 sons. The younger one was Jacob, and God changed Jacob's name to Israel. Okay, அதுதான் இஸ்ரவேல். ඒක තමයි ඊශ්‍රායල්. இஸ்ரவேல் என்ற பெயரின் அர்த்தங்கள் 2 உண்டு. ඊශ්‍රායල් කියන නමේ අර්ථයන් දෙකක් තියෙනවා. ஒன்று தேவனோடு போராடுகிறவன் யெஷாயேல், එකක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ සමග පොරබදින්නා, அடுத்தது தேவனுடைய இளவரசன் අනිත් එක දෙවියන් වහන්සේගේ குமாரன், කුමාරයා. ராஜகுமாரயா. There are 2 meanings to the name Israel. One, the one who wrestles with God, and 2, the prince of God. Okay? இப்போ அந்த யாக்கோபுக்கு 12 மகன்மார் பிறந்தார்கள். දැන් මේ යාකෝබ්ට මේ පුත්‍රයෝ 12ක් ඉපදුනා. அந்த 12 குமாரர்கள் மூலமாக ඒ පුත්‍රයන් 12 දෙනා කන්නකොටගෙන அந்த 12 குமாரர்களின் பெயரிலேயே ඒ පුත්‍රයෝ 12 දෙනාගේ නම් වලින් 12 கோத்திரங்களை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார். ගෝත්‍ර 12ක් දෙවියන් වහන්සේ බිහි කරා. එහෙම නැත්නම් ඇති කරා. Jacob had 12 sons, and the names of the 12 sons were given to the people of those sons, okay, which became the tribes. அப்போ யாக்கோபுடைய உதாரணமாக யாக்கோபுடைய மூத்த மகனுடைய பெயர் එමනම් යාකෝබ්ගේ පළවෙනි වැඩිමහල් පුතාගේ නම ரூபன் தமிழிலே. සිංහලෙන් රූබන්. The oldest son of Jacob was Reuben. அப்போ ரூபனுடைய பரம்பரை முழுக்க ரூபன் கோத்திரம். புரியுதா? එතකොට එහෙමනම් රූබන්ගේ එහෙම නැත්නම් පුත්‍රයෝ එහෙම එන්නව පරම්පරා සම්පූර්ණයෙන්ම රූබන් ගෝත්‍රය. The oldest son of Jacob was Reuben, and all the descendants of Reuben became the tribe of Reuben. அப்போ அவருடைய 4வது மகன் பெயர் யூதா. එමනම් ඔහුගේ 4වෙනි පුතාගේ නම යූදා. அப்ப யூதாவின் வம்சத்திலே வருகிற எல்லாரும் எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள்? එතකොට යූදාගේ පරම්පරාව වෙන හැමෝම මොන ගෝත්‍රයේද? யூதா கோத்திரம். යූදා ගෝත්‍රය. The 4th son of Jacob was Yehuda or Judah, and all those who came from that man are the tribe of Judah. Okay? அந்த வகையில் ඒ වගේම ஆதியாகமத்திலே 35ஆம் அதிகாரம் 22 லிருந்து 26 வரை උප්පත්ති පොතේ 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදේ ඉඳලා 26 වෙනි පදේ දක්වා யாக்கோபின் 12 குமாரர்களுடைய பெயர்களும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. යාකෝබ්ගේ පුත්‍රයන් 12ගේ නම් ලියලා அதை நாங்கள் இப்போ பார்த்து படிக்க போகிறோம்.
දැන් ඒ ලියලා තිබෙන ඒ නම් 12 අපි බලලා ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා. Genesis chapter 35 verses 22 to 26 talk about the 12 sons of Jacob, and those 12 names are listed and we are going to read those names. இதோ பாருங்கள் 12 பெயர்கள் இருக்கின்றன. මේ බලන්න නම් 12ක් තිබෙනවා. தமிழிலே சிங்களத்திலே ஆங்கிலத்திலே எழுதி இருக்கிறோம். දෙමළෙන් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියලා තියෙනවා. Now we have in all three languages, Tamil, Sinhala and English, the names of the 12 sons. இப்ப பைபிள் வசனத்தை சொல்லிட்டேன், பைபிளை பிறகு பாருங்க வீட்டுக்கு போய். දැන් බයිබල් පදේ කියවනේ ගෙදර ගිහලා බයිබල් පදේ කියවන්න. I have given you the Bible verse, you go home and read, okay? Now let's recite these names. இந்த பெயர்களை சொல்லுவோம். Okay? Now ஒன்னு சொல்லும்போது உங்க மொழியில நீங்க முதலாவது ஆளுடைய பெயரை எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுவீங்க. ஓகேயா? දැන් එක කියලා කියද්දි ඔබේ භාෂාවෙන් දෙමළ නම් දෙමළ සිංහල නම් සිංහල ඔබේ භාෂාවෙන් ඒ පළවෙනි නම කියවන්න. So when I say one, you would say the name of the guy number one. Okay? Right. One. Reuben. කියන්න what කියන්න one කිව්වම. One. Reuben. Two. Simeon. Three. Levi or Levi. Four. Judah or Judah. Five. Issachar. Six. Zebulon. Seven. Joseph. அல்லது Joseph. Eight. Benjamin. Nine. Dan. 10. Naphtali. 11. Gad. 12. Asher. Okay? இப்போ ஒருக்கா நல்லா இந்த பெயர்களை பார்த்துக்கிறங்க. හොඳට මේ නම් ආපහු සැරයක් එක බලා ගන්න. இப்போ தமிழாக்கள் மாத்திரம் வேகமா சொல்லுவோமா? கொடைங்க தமிழாக்கள் மாத்திரம். 1 2 3. ரூபன், சிமியோன், லேவி, யூதா, இசக்கார், செபுலோன், யோசேப்பு, பெஞ்சமின், தான், நப்தலி, காத், ஆசேர். සිංහලයි මගෙත් එක කියන්න. රූබන්, සිමිயோன், லேவி, யூதா, இசக்கார், செபுலோன், யோசேப், பென்யமீன், தான், நப்தலி, காத், ஆஷேர். Now say that in English everyone. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad and Asher. Okay? இப்போ ஞாபகம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சொல்லிக் கொடுத்தேன். දැන් ඔබට මතකද එලිදරව් පොත දේවදාසය ගැන්නුවා. அதிலே ඒකේ 12 கோத்திரங்களை பற்றி 7ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. ගෝත්‍ර 12 ගැන 7 වෙනි පරිච්ඡේදය කියලා කියනවා. Remember I taught you about the book of Revelation. In that, in chapter 7, the 12 tribes are mentioned. Do you know how? எப்படி தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද? ஆண்டவர் ஒரு கோத்திரத்திலே இருந்து 12,000 பேர் படி 12 கோத்திரங்களில் இருந்தும் தெரிவு செய்கிறாராம். දෙවියන් වහන්සේ ගෝත්‍ර 12න් එක ගෝත්‍රකෙන් 12,000 බැගින් මේ තෝරා පත් කර ගන්නවලු. அப்போ 12 கோத்திரங்களில் ஒரு கோத்திரத்துக்கு 12,000 பேர் படி தெரிந்து கொண்டால் மொத்த தொகை எவ்வளவு? 1,44,000 பேர். එතකොට එක ගෝත්‍රයකින් 12,000 ගානේ ගත්තාම මුළු ගෝත්‍ර 12ම ඇවිල්ලා 1,44,000 වෙනවා. You know, God chose 12,000 people from each tribe. So 12,000 into 12 would be 144,000. Okay? Revelation, வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் 4 இருந்து 12 வரை அந்த பெயர்கள் இருக்கின்றன. ඒ නම් තියෙනවා එලිදරව් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ ඉඳලා 12 වෙනි පදේ දක්වා. That the list of names are mentioned is mentioned in Revelation chapter 7 verses 4 to 12. Okay? இப்போ நல்லா இந்த 12 பேரையும் பார்க்க போறோம். දැන් හොඳට අපි මේ 12ත් බලන්න යනවා. எல்லாரும் இந்த பெயர்களை ஒரே நேரம் 1 2 3 ன்னு சொல்லுவேன், நீங்க பெயர்களை சொல்லணும். Okay? 1 2 3 කියද්දි හැමෝම එකවර මේ නම් ටික කියමු. When I say 1, you say the first name and 2 second name. Okay? Down 1 2 3. 1 Judah. 2 Reuben. 3 Gad. 4 Asher. 5 Naphtali. 6 Manasseh. 7 Simeon.
8 Levi, 9 Issachar, 10 Zebulun, 11 Joseph, number 12 Benjamin. யாருக்காவது அந்த முதல் நாம் வாசித்த அந்த 12 பெயருக்கும் இந்த 12 பேருக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிகிறதா? කාටහරි පේනවාද අපි කලින් කිව්වවේ නම් 12ත් මේ දැන් අපි එලිදරව් පොතේ කියවව නම් 12ත් මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා கையை தூக்குங்க. Do you see a difference in the names in Revelation compared to the names in Genesis 25? අපි පොඩි එක්කෙනාගෙන් අහමු. කෙවින් කියන්න මොකද්ද ඔයා දකින වෙනස? ஓகே. මේ බලන්න. பாருங்க மனாசேன்னு ஒரு பேர் வருது. මනස්සේ කියලා එක නමක් ඇවිල්ලා There is a name called Manasseh. Okay, இதோ ஆதியாகமம் 35. மனாசே இருக்குதா? මේ උප්පත්ති 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මනස්සේ කියලා නමක් තියෙනවද? Do you find Manasseh in Genesis chapter 25? No. எந்த தெய்வமே என்ன ஆச்சு? சரி, இன்னொரு வித்தியாசம் யாருக்கு சொல்ல முடியும்? There is another difference. Who can say that? Wait, கையை தூக்குங்க. තව එක වෙනසක් තියෙනවා කාටද කියන්න පුළුවන් නැතු උස්සන්න. இந்த வளமும் கவுது யாருக்கு சொல்லலாம்? மல்மாமா சொல்லு. தான் காணாம். நல்லா பாருங்க, தான் இருக்கான்ட்டு. දාන් කියන නම පේන්න නැහැ. Hello, you see Dan is missing. Okay, அதுல பாருங்க தான் நம்பர் 9 9வதா வருது தான். උප්පත්ති පොතේ බලන්න දාන් කියන නම අංක 9ට තියෙනවා. ஹலோ தான் ஒரு யாக்கோபின் மகன். දාන් කියන්නේ යාකොබ්ගේ එක පුතෙක්. Dan was one of the sons of Jacob, and that fellow is not in Revelation. அவரை வெளிப்படுத்தல்ல காணோம். හැබැයි ඒ පුද්ගලයා එලිදරව් පොතේදී පේන්න නැහැ. ஒரு முழு கோத்திரமே காணோம். ஐயோ, ඒ කියන්නේ ඒ මුළු ගෝත්‍රයම නැහැ පේන්න. one whole tribe is missing in the book of Revelation. ஆனா 12 இருக்குது. හැබැයි ගෝත්‍ර 12ක් තියෙනවා. எங்க இருந்து வந்துச்சு 12? ඒතර ගෝත්‍ර 12ක් වෙන්ද ආවේ? ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறார், மனாசே. யார் வந்தால்? එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවුද? මනස්සේ. Dan, one of the sons of Jacob, is missing in the book of Revelation. But there is another guy called Manasseh. Who is that fellow? யாக்கோபுக்கு 12 மகன்மார் மட்டும்தான். வேற பிள்ளைகள் வேற ஒரு மகள் இருந்துச்சு. යාකොබ්ට පුත්තු 12 විතරම වෙන කවුරුන එක දියණියක් හිටියා. Jacob only had 12 sons. He had a daughter, but who cares about daughters? ගෑනු ගැන කවුද ගණන් ගන්නෙ? சொல்லு. பெண்கள் பத்தி யார கணக்கு எடுக்கிறீங்க? சும்மா சொல்றேன், பெண்கள் முக்கியம் தான். நான் அந்த அக்காவை கொஞ்சம் ஓரமா வச்சிருவோம். யாக்கோபோட மகளை கொஞ்சம் ஓரமா வச்சிருவோம். Let's leave Jacob's daughter aside, okay? නිකන් කිව්වේ අය වැදගත් තමයි. අපි අය පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් තියමු. யாக்கோபுக்கு இருந்ததே 12 மகன்மார் தான். යාකොබ්ට හිටියේ පුත්තු 12ක් විතරයි. அதிலே ஒரு முக்கியமான மகன் தான் தான். ඒකෙන් ඉතා වැදගත් පුතෙක් තමයි දාන් කියන්නේ. வெளிப்படுத்தல்ல தான காணோம். හැබැයි එළිදරව් පොතේදී දාන් පේන්න නැහැ. Jacob had only 12 sons, and Dan is one of the important sons of Jacob. But in the book of Revelation, the fellow is not there. His entire tribe is not there. யார் மனாசே? කවුද ඒතර මනස්සේ? யாருக்கு தெரியும் யார் மனாசே? Who knows who is Manasseh? කවුද දන්නේ? brother Rohan, யோசேப்பினுடைய மகன். யோசேப்ගේ පුතෙක්. Manasseh was the son of Joseph. Okay. ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அது நீங்க பிறகு வாசி பாருங்க, இப்ப புரட்ட வேண்டாம். උප්පත්ති 48 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යම් සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒක පස්සේ ගිහලා බලන්න. யாக்கோபு பயங்கர தீர்க்கதரிசி. வேற ஒரு நாள் அவருடைய தீர்க்கதரிசனத்தை பத்தி நான் பிரசங்கம் பண்றேன், ஓகேயா? යාකොබ් කියන්නේ ඉතා බලවත් වූ අනාගත වස්තු කෙනෙක්. එයාගේ අනාගත වාක්‍යය ගැන වෙන දවසක බලමු. You know, Jacob was a great prophet. One day I am going to preach to you about the prophecy of Jacob. He was a superb Paka prophet, right? Now this fellow Jacob blessed the 2 sons of Joseph in Genesis chapter 48.
ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரத்திலே උපත්ති 48 වෙනි පරිච්ඡේදයේ யோசேப்பின் 2 மகன்மாரை යෝසෙෆ්ගේ ඒ දරුවෝ දෙදෙනාව யாக்கோபு விசேஷித்த விதமாய் ஆசீர்வதித்தார். යාකොබ් විශේෂ වූ ආකාරයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. எப்படி அந்த ஆசீர்வாதத்தை சொன்னார் தெரியுமா? කොහොමද ඒ ආශිර්වාද කරේ දන්නවද? கிட்டத்தட்ட என்னுடைய மற்ற மகன்மார் மாதிரியே நீங்கள் 2 பேரும் இருப்பீர்கள் என்று அவர் ஆசீர்வதித்தார். සාමාන්‍ය විදිය බැලුවොත් මගේ පුත්තු 12 හා සමාන තත්වයට නුඹලාත් පැමිණෙනවා වගේ ආශිර්වාද කරා. You know, he blessed the 2 sons of Joseph in an abstract manner, elevating those 2 boys to the position, almost to the position of the sons of Jacob. Wow. Okay. யார் அந்த 2 மகன்மாரும்? කවුද ඒ පුත්තු දෙදෙනා? யோசேப்பின் 2 மகன்மாரும் எப்ராயிம் மனாசே. ඒ යෝසෙෆ්ගේ පුත්තු දෙදෙනා ඇවිල්ලා එප්‍රායිම් මනස්සේ. So the 2 sons of Joseph were Ephraim and Manasseh. இப்போ வெளிப்படுத்தலிலே 11வது இலக்கத்திலே யோசேப்பு என்று வருகிறது அல்லவா? දැන් එලිදරව් පොතේ 11 වෙනි ගෝත්‍රයේ විදියට යෝසෙෆ් කියන කෙනාගේ නම තියෙනවනේ. அது எப்பிராயீமை குறிக்கும். ඒක ඇවිල්ලා එප්‍රායිම්ව පෙන්නනවා. மனாசே யோசேப்பினுடைய அடுத்த மகன். මනස්සේ කියන්නේ යෝසෙෆ්ගේ අනිත් පුතා. ஆகவே தான் கோத்திரத்தை ஆண்டவர் வெளியே அனுப்பிவிட்டு ඒ නිසා දාන් කියන ගෝත්‍රය දෙවියන් වහන්සේ එළියට දාලා அப்ப 11 ஆகிறது இல்லையா? දැන් ඒක එළියට දාපුවම තව 11ක් තියෙනවනේ. அந்த இடத்துக்கு யோசேப்பின் 2 மகன்மாரையும் கொண்டு வந்தபடினால் இந்த யோசேப்பு என்ற இடத்திலே எப்பிராயிம், அடுத்தது மனாசே, ஆண்டவர் 12 ஆக்கிவிட்டார். ඒ ස්ථානට යෝසෙෆ්ගේ මේ පුත්‍රයෝ දෙදෙනා ගෙනාපු නිසා යෝසෙෆ් කියන ස්ථානයට එප්‍රායිමුත් මනස්සේ කියන පුතත් ගෙනාවා. So God excluded, removed Dan, and that would make it 11. To make it 12, God brought Joseph's son Ephraim in, and he also brought Manasseh. Manasseh, not S, huh? It doesn't end with S. Manasseh. And he made it 12. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்குதா? எல்லாருக்கும் விளங்குதா? දැන් හොඳට තේරෙනවද හැමෝටම? Do you understand? 12ல 1 துரத்திட்டார், இல்லாமாக்கிட்டார். 12න් එක්කෙනෙක්ව නැති කළා දැම්මා. அந்த இடத்துக்கு ඒ ස්ථානයට யோசேப்பின் 2 மகன்மாரையும் கொண்டு வந்தபடியினால் යෝසෙෆ්ගේ පුත්තු දෙදෙනාව ගෙනා නිසා மறுபடி 12 கோத்திரங்களாய் நிற்கிறது. ආපහු ගෝත්‍ර 12ක් විදියට තියෙනවා. So God excluded, removed Dan, and instead he elevated the 2 sons of Joseph. Okay. So Joseph has a double portion of blessing. ஜோசப்புக்கு 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். එතකොට යෝසෙෆ්ට දෙගුණයක් ආශිර්වාද. யோசேப்புக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 மடங்கு, அவருடைய 2 மகன்மார் 2 கோத்திரங்கள். சூப்பர். அப்ப யோசேப்புக்கு எத்தனை கோத்திரம்? 2 கோத்திரம். வாவ். එතකොට යෝසෙෆ්ගේ පුතාලා දෙන්නෙක්. එතකොට යෝසෙෆ්ට ගෝත්‍ර කීයක්ද? ගෝත්‍ර දෙකක්. You see, Joseph now has 2 tribes by his sons, right? Now one other day I will preach why Joseph got double portion of blessings. Okay? இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் ஏன் யோசேப்புக்கு 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம் என்று. ஓகே? තව දවසක දේශනා කරන්න ඇයි යෝසෙෆ්ට දෙගුණයක් ආශිර්වාද කියන එක. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பேச போவது අද දවසේ මම ඔබට කතා කරන්න යන්නේ தான் ஏன் இல்லாமல் போனார். දාන් කියන ගෝත්‍රය ඇයි නැති වෙලා ගියේ. இப்ப 2 படத்தையும் பாருங்க. දැන් මේ දෙපැත්තම බලන්න හොඳට. Look at the charts. This is Genesis 35. இது ஆதியாகமம் 35. මේ ඇවිල්ලා උප්පත්ති 35 වෙනි පරිච්ඡේදය. இது வெளிப்படுத்தல் 7. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ එලිදරව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදය. This is Revelation 7. Okay? அதுலயும் ரூபன் உண்டு, இதுலயும் ரூபன் உண்டு. මේ පැත්තෙත් රූබන් ඉන්නවා, අර පැත්තෙත් රූබන් ඉන්නවා. சிமியோன் உண்டு, சிமியோன் உண்டு. සිමියෝන් ඉන්නවා, මේ පැත්තේ සිමියෝන් ඉන්නවා. லேவி, யூதா, இசக்கார், செபுலோன், அவ்வளோ அந்த மொத 6 அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. ලෙවි, යුදා, ඉස්සාකර්, සාබුලෝන් කියන ඒ පළවෙනි 6 දෙනා දෙපැත්තෙම ඉන්නවා. So we have Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar and Zebulon. ஆனால் யோசேப்பு හැබැයි යෝසෙෆ් ඇවිල්ලා இந்த இடத்துல எப்ராயிம், மனாசே என்று 2ஆக வந்து விட்டது. புரியுதா இப்ப? මෙහා පැත්තට එද්දි එප්‍රායිම් මනස්සේ කියලා ගෝත්‍ර දෙකකට ඉන්නවා. 2 கோத்திரங்களுக்கு யோசேப்பு தகப்பனாகி விட்டார். புரியுதா? ගෝත්‍ර දෙකකට යෝසෙෆ්
පියා වුණා. Now Joseph becomes the father of Ephraim and Manasseh. Both become tribal patriarchs. So Joseph gets two tribes. Benjamin அங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு. බෙන්ජමින් කියන නම මේ පැත්තේ තියෙනවා එහා පැත්තේ තියෙනවා. Benjamin is there in both, but Dan is there but not here. Dan அங்க இருக்கிறார் இங்க இல்ல. ඒ දාන් කියන නම මේ පැත්තේ තියෙනවා එහා පැත්තේ එල්දරව පොත පැත්තේ නැහැ. நப்தலி காத் ஆசேர் ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறாங்க. නප්තලි ගාත් ආශේර් කියන නම දෙපැත්තෙම තියෙනවා. Naphtali, Gad and Asher are in both. Okay. இன்றைய செய்தி என்ன தெரியுமா? අද දවසේ පණිවිඩය මොකක්ද දන්නවද? தான் கோத்திரம் ஏன் விடுபட்டது? දාන් ගෝත්‍රය ඇයි නැති වෙලා ගියේ? Why did the tribe of Dan get lost? ஆண்டவர் அதை அழித்துட்டார். ஆண்டவர் உருவாக்கிய கோத்திரத்தை வேற எவனாவது அழிக்க முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේ ගෝත්‍රය නැති කළා දැම්මේ. දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරපු ගෝත්‍රයක් වෙන කාටවත් නැති කළා දාන්න පුළුවන්ද? God caused the 12 sons of Jacob to become the tribal fathers. When God did that, can anybody else remove that? Destroy that? No. Then who destroyed? யார் அதை அழித்தது? தான் கோத்திரத்தை இல்லாமலாக்கியது யார்? එහෙමනම් කවුද දාන් ගෝත්‍රය නැති කළා දැම්මේ? ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ. அப்போ එහෙමනම් ஆண்டவரே ஒருவனை ஏற்படுத்தி விட்டு දෙවියන් වහන්සේම එක්කෙනෙක් ඇති කරලා அவரே அவனை அகற்றுவாரா? උන්වහන්සේම යව නැති කළා දානවද? ஆம். ඔව්. Would God elevate somebody to a position and would God tear him down? Yes, he does. என்னை இந்த சபைக்கு பாஸ்டரா ஏற்படுத்தினது மனுஷன் அல்ல. දේවදාසයාව මේ සභාවේ දේවදාසයා විදිහට පත් කරේ මනුෂ්‍යෝ නෙවෙයි. ஆகவே எந்த மனுஷனும் என்னை கீழே எடுக்க முடியாது. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට දේවදාසයාව යටත් කරගන්න බෑ. මාව එතනින් අයින් කරන්න එතනින් අයින් බෑ. කරන්න බෑ. வானத்தின் தூதர்களுக்கும் முடியாது. ඉහළ ඉන්නා වූ දේවදූතයන්ටත් බෑ. பாதாளத்தின் பிசாசுக்கும் முடியாது. පහළ අපායේ ඉන්නා වූ යක්ෂයාටත් බෑ. பூலோகத்தின் மனுஷனுக்கும் முடியாது சுரேஷை அகற்றுவதற்கு. ලෝකේ ඉන්නා කිසිම මිනිසෙකුටවත් බෑ දේවදාස සුරේෂ් මෙතනින් අයින් කළා දාන්න. ஆனால் හැබැයි சுரேஷ் ஒழுங்கா இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரே அவனை அகற்றுவார். දේවදාස සුරේෂ් හරියට හිටියේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉවත් කරලා දායි. God made Suresh the senior pastor of Mount Carmel Church. No angel from heaven, no demon from hell, Hades, no man from earth can remove me from this ministry. But if I don't stand worthy in the presence of God, God can tear me down. Do you understand? இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது தெரியுமா? අදවසේ බොහෝ කිතුරන්ට මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙනවද දන්නවද? ஆண்டவர் அவர்களை உயர்த்தினார். දෙවියන් වහන්සේ වුන් උසස් කරනවා. ஆனால் அவர்கள் தான் செய்த தப்புக்களை செய்தபடியால் හැබැයි ඔවුන් දාන් කරවුවේ වැරද්ද කරන නිසා தானை இழுத்து போட்டவர் அவர்களையும் இழுத்து போட்டு விட்டார். දාන්ව ඉවත් කරලා දැම්මව තැන් වහන්සේ ඔවුන් අතිවත් කරලා දානවා. God lifted so many people up, but some of those people, because they did what Dan did, God tore them away. God removed them from the pedestal. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයිනි. இது ஒரு நல்ல பாடம், මේක හොඳ පාඩමක්. நல்ல ஒரு செய்தி. හොඳ පණිවිඩයක්. ஆனால் ஒழுங்காய் செவி கொடுங்கள். හැබැයි හොඳ අවධානයෙන් අහුම්කන් දෙන්න. இப்பொழுது உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறவர்களே கேளுங்கள். දැන් උසස් වෙලා ඉන්න කට්ටිය අහන්න. எதிர்காலத்தில் உயர்த்தப்பட போகிறவர்களே கேளுங்கள். ඉදිරි කාලේදී උසස් වෙන්න යන කට්ටිය අහන්න. கர்த்தர் உங்களை தாழ்த்தாதபடிக்கு දෙවියන් වහන්සේ ඔබව යටත් அதெல்லாம் தான் නැතුව ඉන්න ඕන නම් தான் செய்த தவறுகள் என்னவென்று நீங்கள் படிக்க வேண்டும். දාන් කරාවේ වැරද්ද මොකද්ද කියලා ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. அந்த தவறுகள் இப்பொழுது இருந்தால் அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ වැරද්ද දැන් තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. இனிமேல் அந்த தவறுகள் நம்ம வாழ்க்கைக்குள் வராதபடி கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ආයේ අපේ ජීවිතේ වැරදි නොවන පරිද්දෙන් අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. So those of you who are already elevated by God and those of you who are going to be elevated by God, listen to this carefully. If you are not to be removed and torn down, then you got to first learn the mistakes of Dan. And if you have those mistakes right now in your lives, you need to get those out of you, and you got to be very careful to not let those things come into your lives. புரியுதா? තේරුණාද?
இப்ப செய்தியை கேட்போமா? දැන් පණිවිඩය හමුද? 4 காரணங்களுக்காக කාරණා 4ක් නිසා தான் மகிமையான ஒரு நிலைமையை இழந்து போனான். දාන් කියන එතනත්තා තමුන්ගේ මහිමෙන් බිම වැටුණා. පාල්ට ஒரு වැටුණා. மனுஷன் அல்ல, அந்த தான் கோத்திரமே. ඒ දාන් කියන ගෝත්‍රයම මනුෂ්‍යයා නෙවෙයි. You know, because of 4 mistakes they committed, the entire tribe of Dan lost a very prestigious position in the book of Revelation. Okay? முதலாவது, පළවෙනි කාරණාව இப்போ யோசுவாவின் தலைமையில் இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாரும் கானான் தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அல்லவா? දැන් යෝෂුවා කියනවා ඒ නායකත්වයේ යටතේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව කානාන් දේශයට ඇතුළු වුණානේ. அவர்கள் உள்ளே புகுந்து ஒவ்வொரு கானானியர்களையும் அடித்து அடித்து எரிகோ, ஆய், ஏவியர், எபூசியர், ஏமோரியர் எல்லாரையும் அடித்து அடித்து முழு கானான் தேசத்தையும் அவர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள். உங்களுக்கு தெரியும். ඕන් ඊශ්‍රායල් දේශයට ඇතුළු වෙලා ඊශ්‍රායල් වල තිබෙන්නා වූ ඒ එක එක දේශයන් අල්ලගෙන ඒ දේශය අත්පත් කරගත්තා. You know, the people of Israel entered into the promised land with the leadership, under the leadership of Joshua, and one after another, starting from Jericho, they attacked the Canaanites, like the Jerichoites, the Aiites, the Jebusites, the Amorites, and everybody, and they conquered the land of Canaan. அப்புறம் அவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்தார்கள். ඊට පස්සේ ඕන් එක ස්ථානයකට පැමිණියා. அந்த இடத்தை அவர்களுடைய தலைநகரமாக்கி கொண்டார்கள். ඒ ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ අගනුවර බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. So they all came to a wonderful place, and they set that place to be the capital of Israel. 369 வருஷங்கள் அந்த இடம் இஸ்ரவேலின் தலைநகரமாக இருந்தது. ක්‍රිස්තු පූර්ව නෑ අවුරුදු 369ක් තිස්සේ ඒ ස්ථානය ඉස්රායල් රටේ පළවෙනි අගනුවර හැටියට තිබුණා. அதற்கு பிறகுதான் தாவீது எருசலேமை தலைநகரமாய் மாற்றினார். ඊට පස්සේ තමා දාවිත් රජතුමා යෙරුසලම අගනගරය බවට පත් කරගත්තේ. So they made that place their capital, and that place remained the capital of Israel, the first capital of Israel, for 369 years. Who knows the place? Tell me. யாருக்கு அந்த இடம் தெரியும்? කවුද ඒ ස්ථානය දන්නේ? mercy போன வாரம் நாங்க நின்றோம். brother ஆசிரியா අපි ගියා එතනට. Anybody remembers that place? Shiloh. Yeah, Shiloh. தலைநகரமாக்கின பொழுது ශීලෝ කියන නගරය අගනගරය වෙද්දී அந்த இடத்துல வைத்து யோசுவா என்ன செய்தார் தெரியுமா? ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා යෝෂුවා මොනවද දන්නවද කරේ? Do you know what Joshua did in Shiloh? அவர் சீட்டு போட்டு எல்லா கோத்திரங்களுக்கும் தேசத்தை பிரித்து கொடுத்தார். එයා සීට්ටු දාලා දාදු දාලා හැම ගෝත්‍රයකටම ඒ දේශය බෙදලා දුන්නා. He cast lots and he divided the land between the 12 tribes. இப்ப பாருங்க, யோசுவா நல்லவரா கெட்டவரா சொல்லுங்க. දැන් කියන්නේ යෝෂුවා හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද? Was Joshua a good guy or a bad guy? A wonderful guy. හොඳ පුද්ගලයා යහපත් පුද්ගලයෙක්. சூப்பர் மனுஷன். அப்ப அவர் 12 கோத்திரங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும்போது එතකොට එයා ගෝත්‍ර 12ට දේශය බෙදලා දෙද්දී யாருக்காவது வஞ்சகம் பண்ணிருப்பாரா? කාට හරි වංචාවක් කරලා තියෙද? எவனுக்காவது பெருசா ஒன்னு கொடுத்து மத்தவனுக்கு சின்னதா ஒன்னு கொடுத்திருப்பாரா? කාට හරි කෙනෙකුට ලොකුවට දීලා අනිත් කෙනාට පොඩියට දේශය දෙයිද? Do you think that Joshua would have given a large portion to a tribe and a small portion to another tribe? No. He did a very fair and just allocation of the land. அவர் ரொம்ப நேர்மையாக எல்லாருக்கும் சரிசமமாக தேசத்தை பிரித்து கொடுத்தார். கர்த்தர் தான் யோசுவாவோடு இருந்து அந்த காரியத்தை செய்தார் தெரியுமா? ඔව් හරි අවංක සෘජුව ඒ ගෝත්‍ර 12ට හරියට දේශය බෙදලා දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ තමා යෝෂුවත් එක්ක ඉඳලා ඒ කාරණාට උදව් උපකාර කරේ. God was with Joshua, right? So it was God's plan for the 12 tribes to receive their inheritance, their land, okay? ஆனால் එනමුත් வாசிங்க யோசுவா 19வது அதிகாரம் 47வது வசனம். කියවන්න යෝෂුවා 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි පදේ. Read Joshua chapter 19 and verse 47. யோசுவா 19:47. வாங்க
தான் புத்திரரின் எல்லை அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாயிருந்தபடியால் ஆகாண்ட தான் புத்திரன்ගේ පලාත ඕන්ට මදිව තිබුණ නිසා ඕන්ට ඕන්ට නෙවෙයි ඕන්ට ஓகே அது தமிழ்ல எப்படின்னா தான் புத்திரரின் எல்லை அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாயிருந்தபடியால் ரீட் Dan went out too little for them. The area allocated for Dan was too little for them. அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாயிருந்தபடியினால் ඔවුන්ට මදිව තිබුණ නිසා it was too little for them in their eyes. விளங்குதா? அவனுக்கு போதல்ல. ඔවුන්ට ඒක සෑහීමකට පත් ඒ කියන්නේ මදි. திருப்தி இல்ல. සෑහීමකට පත් උන්නේ போதாதே. මදිනේ. திருப்தி இல்ல. සෑහීමකට පත් වෙන්නේ He was not happy. Danites, the people of Dan were not satisfied. No, this is not enough for us. அதாவது ඒ කියන්නේ ஆண்டவர் தீர்மானிச்சு கொடுக்கிறாரு. දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළා දෙනවා. யோசுவா மூலமா கொடுக்கிறாரு. යොෂුවා කන්න කොටගෙන දෙනවා. போதலையே. அடே. பத்தாதே. මන්දිනේ. விளங்குதா? God gave this through the man of God Joshua, but he is not satisfied. தொடர்ந்து வாசிப்போமா? அவர்கள் புறப்பட்டு போய் லேசேமின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்து பட்டயக்கரக்கினால் சங்கரித்து அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதிலே குடியிருந்து லேசேமுக்கு தங்கள் தகப்பனாகிய தானுடைய நாமத்தின்படியே தான் என்று பெயரிட்டார்கள். ඔහු ගොස් ලෙෂම්ට විරුද්ධ යුද්ධ කොට එය අල්වාගෙන ඊට කඩු මුවහතින් පහරදී එය හිමි කරගෙන එහි වාසය කොට ඔවුන්ගේ පිය වූ දාන්ගේ නම ප්‍රකාර ලෙෂම්ට දාන් යන නම තැබුවෝය. Therefore the children of Dan went up to fight against Leshem and took it and smote it with the edge of the sword and possessed it and dwelt therein and called Leshem Dan after the name of Dan their father. ஹலோ, எரிகோவுக்குள் வந்ததிலிருந்து எரிகோ තුලට ආපු වෙලාව ඉඳලා முழு கானான் தேசத்தையும் அவர்கள் பிடித்து கொண்டது யாருடைய தலைமையில் தெரியுமா? මුළු කානාන් දේශයම වුන් අල්ලගත්තේ කාගේ නායකත්වයෙන්ද දන්නවද? யோசுவாவின் தலைமையில். යොෂුවාගේ නායකත්වය යටතේ. யோசுவா தான் முன்னே போய் யுத்தங்கள் செய்தார். යොෂුවා තමයි ඉදිරියට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරේ. From the time these fellows captured Jericho until they captured the entire land of Canaan, it was under the leadership of Joshua that they fought the battles. Okay, இப்ப யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு. දැන් යුද්ධය සේරම ඉවරයි. இப்ப என்ன டைம்? දැන් මොන වෙලාවද දැන් මේ? பயிர் செய்யணும், වගා කරන්න ඕනේ, அறுவடை செய்யணும், අස්සන්න නෙලන්න ඕනේ, வீடுகள் கட்டணும், ගෙවල් හදන්න ඕනේ, வாழ்ந்து ජීවත් වෙලා சந்தோஷமா தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றணும். හොඳට ජීවත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. Now the time has come for them to cultivate in the land, build houses and be there and do God's will. ஆனா இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க? හැබැයි මේගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ஐயோ போதாதே, අනේ මන්දිනේ. நாங்களா போய் யுத்தம் செய்வோம் என்று சொல்லி யோசுவாவின் தலைமையில் அல்லாமல் தாங்களாக போய் யுத்தம் செய்து ஒரு பிரதேசத்தை பிடிக்கிறார்கள். අපි ගිහිල්ලා යුද්ධ කළා දේශයක් අල්ලගමු කියලා යොෂුවාගේ නායකත්වය නැතුව ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ එක ප්‍රදේශයක් අල්ල ගන්නවා. Since they were dissatisfied with the allocated land, they started to go on their own without Joshua to conquer another group of people and capture that land. ஆனா புடிச்ச பிறகு என்ன பேர் வைக்கிறானுங்க? හැබැයි අල්ලගත්තට පස්සේ මොන නමක් තියන්නේ? தான் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறானுங்க. දාන් කියලා නම තියෙනවා. இப்ப சொல்லுங்க, දැන් කියන්න இப்ப அவன் பிடிச்ச தேசம் கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டதா அவனா பிடிச்சுக்கிட்டதா? දැන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ අල්ලගත්ත දේශය දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දේශයද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අල්ලගත්ත දේශයද? கர்த்தர் கொடுக்கல, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ. ஆனா அவன் எப்படி நடந்துக்கிட்டான் தெரியுமா? හැබැයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවද හැසිරුනේ? ஏதோ கர்த்தர் கொடுத்த மாதிரி. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. ඒ වගේ. கர்த்தர் கொடுத்தார், ஆகவே தான்னு பேர் வச்சுக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා අපි දාන් කියලා නම තියමු. தான் என்ற பெயரிலே இருக்க வேண்டிய பகுதி யோசுவா கொடுத்தது மட்டும்தான்.
දාන් කියන නමින් තේන්න ඕන ප්‍රදේශය ඇවිල්ලා යොෂුවා දුන්නව පළාත පමණයි. ஆனால் இவனாக போய் ஒரு இடத்தை பிடித்துக்கொண்டு அதற்கும் தான் என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு திருப்தியாய் இருக்கிறான். හැබැයි කවුදෝ ගිහිල්ලා අල්ලගෙන ඒ ප්‍රදේශයක් ඒ ප්‍රදේශය දාන් කියලා නම තියාගෙන දැන් තෘප්තිමත්ව ඉන්නවා මේක අපේ දේශය කියලා. You know, the place called Dan should have been the place given to them by Joshua. But now they have gone on their own and they conquered another innocent group of people. They acquired that land and they called it Dan, as if Joshua gave them, as if God gave them. Did God give them that? No, that was acquired by their own strength. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வல்லவர். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද දෙන්න බලවත් වූ තැන් වහන්සේ. எந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும், මොන ආශිර්වාදයක් වෙච්චදින්? பணமாய் இருக்கட்டும், මුදලින් වෙච්චදින්, பொருளாய் இருக்கட்டும், ඒක භාණ්ඩමය වෙච්චදින්, தொழிலாய் இருக்கட்டும், රැකියාවක් වෙච්චදින්, வியாபாரமாய் இருக்கட்டும், ව්‍යාපාරයක් වෙච්චදින්, ஊழியமாய் இருக்கட்டும், සේවය වෙච්චදින්, சபையாய் இருக்கட்டும், සභාවක් වෙච්චදින්, சபைக்கு காணியாய் இருக்கட்டும், සභාවේ පඬුරු වෙච්චදින්, வாகனமா இருக்கட்டும், වාහනයක් වෙච්චදින්, பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும், ගෑණියක් බිරිඳක් වෙච්චදින්, புருஷனா இருக்கட்டும், ස්වාම පුරුෂයෙක් වෙච්චදින්, ஆண்டவரால் கொடுக்க முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න බැරි කිසි දෙයක් නැහැ. God can give you a job. He can give you money. He can give you land. He can give you a new home. He can give you a new car. He can give you a new ministry. He can give you a new land. He can give you children. He can give you a wife. He can give you a husband. He is able to give you anything because he is God. He is omnipotent. Okay? ஆனால் ඒ නමුත් அவர் கொடுக்கிறது ஒழுங்காய்த்தான் கொடுப்பார். උන්වහන්සේ දෙන දේ ඉතා යහපත්ව තමා දෙන්නේ. ஒழுங்காய் හරියට. පිළිවෙලට දෙන්නේ උන්වහන්සේ. පිළිවෙලට තමා දෙන්නේ උන්වහන්සේ. அவர் அவசரப்படுகிற தேவன் அல்ல. උන්වහන්සේ හදිස්සි වෙන දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. எப்போது உங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வேண்டுமோ அதை அவருக்கு கொடுக்க தெரியும் அப்பா. කොයි වෙලාවෙ ඔබට මොන ආශිර්වාදයද ඕනේ ඒක දෙන්න උන්වහන්සේ දන්නවා. God knows when to give you what. Okay? You don't have to teach him. ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ஊழியத்தை கொடுப்பது எப்போ கொடுப்பது என்று. දෙවියන් වහන්සේට දන්න ඔබට මොන සේවයක් දෙන්න ඕන කොයි වෙලාවෙද දෙන්න ඕන කියලා. God knows what ministry to give you and when to give you. ஆனா நமக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? හැබැයි අපිට මොනවද දන්න සිද්ධ වෙන්නේ? இருக்கிற விஷயங்களை குறித்து திருப்தி இல்லை. තියෙන දේ ගැන අපිට තෘප්තියක් නැහැ. So we are not satisfied with what we have. ஏன் பொண்டாட்டி மேல எனக்கு திருப்தியே இல்லை. මගේ බිරිඳ ගැන මට තෘප්තියක් නැහැ. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் மத்தவன் பொண்டாட்டிய பார்த்துக்கிட்டு ඒ නිසා හැම මොහොතෙම අනිත් කෙනාගේ බිරිඳ දිහා බලාගෙන ஐயோ அவ எவ்வளவு நல்லா இருக்கறா, අයියෝ අරයා කොච්චර හොඳට ඉන්නවා, ஐயோ இவ எவ்வளவு நல்லா தண்ட புருஷனோட பேசுறா, අයියෝ මෙයා කොච්චර ලස්සනට යාගේ ස්වාමි පුරුෂත්වයේ කතා ஐயோ කරනවද, இவ எவ்வளவு அடங்கி இருக்கறா, අයියෝ මෙයා කොච්චර යටත් ඉන්නවද, ஏன் பொண்டாட்டி அப்படி இல்லையே, මගේ බිරිඳ එහෙම නෑනේ, திருப்தி இல்ல. තෘප්තියක් නැහැ. Some people are not satisfied with their wife and they compare their wife with other women. Look at that woman, she's a wonderful wife. Look at this woman, she's an obedient wife. Only if my wife was like her. ஏன் பொண்டாட்டி அவ மாதிரி இருந்தா, අයියෝ මගේ බිරිඳ එයා වගේ හිටියනම්. இப்ப இந்த பொண்டாட்டிய கொடுத்தது யாரு? දැන් මේ බිරිඳව දුන්නේ කවුද? இப்ப எனக்கு மேசியை கொடுத்தது யாரு? දැන් දේවදාසයට සහෝදරි මර්සියව දුන්නේ කවුද? அவங்க அப்பாவா එයාගේ තාත්තද? இல்ல ஆண்டவர்? නෑ දෙවියන් වහන්සේ. Who gave mercy to me? God. Okay? இப்போ நான் mercy ஒப்பிடுறேன். ஒரு பொம்பளை දැන් දේවදාසය මොනවද කරන්නේ? සහෝදරි මර්සියව තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක සංසන්දනය කරනවා. இந்த சர்ச்ல இருக்காத ஒரு பேரை சொன்ன சிவகாமி. දැන් நம்ம வேற பேர் சொல்லிட்டா இங்க இருக்கும். சிவகாமியை பார்த்துட்டேன். මේ සභාවේ නැති කාගේ හරි නමක් කියමු. සිවගාමි. சிவகாமி. இப்போ சிவகாமியை பார்க்குறேன்டா. දැන් සිවගාමිව බලලා என்ன அமைதி. අයියෝ කොච්චර නිශ්ශබ්දද. ஏன் பொண்டாட்டி இப்படி அமைதியா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? මගේ විරිඳ මෙහෙම නියඬව හිටියානම් I look at Sivagami and I think only if my wife was quiet like her. இப்போ சிவகாமி அவங்க புருஷன் சிவாஜிக்கு தேத்தனை கொண்டு போகுது. දැන් සිවගාමියාගේ ස්වාමි පුරුෂයා සිවාජිට තේ ගෙනියනවා. அதை பார்த்து நான் நினைக்கிறேன்,
දැන් ඒක වල්ලා හිතනවා இதே மாதிரி mercy எனக்கு தேத்தனை கொண்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்? අයියෝ මේ වගේම සහෝදරි මර්සි දේවදාසයාට මේ තේ ගෙනාවනම්. You know, Sivagami is taking a cup of tea to her husband Sivaji. So I am looking and I am thinking, only if mercy brought me tea like that. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிவகாமியை ரசிக்க தொடங்கிட்டேன் நான். දැන් පොඩ්ඩ සිවගාමියෝ රස විඳින පටන් ගත්තා. ஐயோ சிவகாமியோட புருஷன் சிவாஜி எவ்வளவு பாக்கியவான். අයියෝ සිවගාමිගේ ස්වාමි පුරුෂයා සිවාජි කොච්චර භාග්‍යවන්තද. விளங்குதா? So now I am thinking, what a lucky man Sivaji is to have Sivagami. சிவகாமி சிவாஜியை ரூமுக்கு போட்டு மொங்குற மொங்கு எனக்கு தெரியாது. සිවගාමි ඇවිල්ලා සිවාජිට රූම් එක ඇතුලේ දාගෙන දෙන දීමනා ටික දන්නේ නැහැ අපි. இப்போ mercy உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே? දැන් සහෝදරි මර්සි ඔබලා දන්නවනේ. அது கடிக்கும், හපනවා, பாயும், පනිනවා, பராண்டும், හූරනවා, குதரும், விநாச කරනවා, மிதிக்கும். පාගනවා. ஆனா හැබැයි அவ்வளவுதான் உள்ளேயும். ඒකම තමයි ඇතුළෙත්. නෑ නෑ ඒකම තමයි ඇතුළේ නෙවෙයි. මූ පවුල් කඩනවා. ඒකම ඇතුළේ නෙවෙයි බං උඹ කොහොමද දන්නේ? එච්චරයි ඇතුළේ. එච්චරයි ඇතුළේ. එච්චරයි ඇතුළෙත්. Now you all know how mercy is. She screams, she yells, she scratches, she tramples, she's like, but that's how much she is ferocious even inside. உள்ள அதை விட கெட்டவ கிடையாது. ඇතුළාන්තේ ඊට වඩා නරක දෙයක්. ඇතුළාන්තේ නෙවෙයි බම්මගේ කාමරේ. ඇතුළේ ඊට වඩා නරක දෙයක් නැහැ. Inside my room, she is not worse. Do you understand? She is not worse. இப்ப mercy வந்து இவ்வளவு பயங்கரவாதினா දැන් සහෝදරි මේසෙ ඇවිල්ලා මෙච්චරක් දරුණුයි නම් அவ்வளவு பயங்கரவாதத்தையும் காட்டுது. ඒ සම්පූර්ණ දරුණුකම පෙන්නනවා. விளங்குதா? அது உள்ளுக்குள்ள அதை விட கூட பயங்கரவாதம் கிடையாது. ඇතුළේ ඊට වඩා දරුණුකමක් තියාගෙන නැහැ. Now if mercy is this ferocious, she shows all her ferocity. That's all she is ferocious. Okay? சிவகாமி அப்படி இல்லை. සිවගාමි එහෙම නෙමෙයි. சிவகாமி இவ்வளவு பயங்கரம் සිවගාමිලා මෙච්චරක් දරුණුයි வெளியே காட்டாது. හැබැයි එළියට පෙන්වන්නේ නැහැ. Now Sivagami is this much ferocious, bad, but she doesn't show that. இப்போ நான் என்னத்தை பார்க்குறேன்? හැබැයි මම මොනවද බලන්නේ? அவளை வெளியால இருக்கிற விதத்தை பார்த்து ඇය එළියේ ඉන්න විදිය බලලා இப்போ எனக்கு என் மனைவியை குறித்து திருப்தி இல்லாமல் போகிறது. දැන් මට මගේ බිරිඳ ගැන තෘප්තිය නැති වෙලා යනවා. So I start to become dissatisfied with my wife. தான் வழங்குதா? තේරෙනවද? உங்களுக்கு இருக்கிற எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை என்றால் தானின் ஆவி கிரியை செய்கிறது. ඔබට තියෙන මොන දේ ගැන වුණත් ඔබට තෘප්තියක් නැත්නම් දාන්ගේ ආත්මය ඔබට පැමිණෙනවා. If you are not satisfied with what you have, the spirit of Dan has started working in you. அப்போ நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா? එහෙමනම් එතකොට මම මොනවද කරන්න දන්නවද? சிவகாமியை ரசிக்க தொடங்குவேன். සිවගාමියෝ රස විඳින්න පටන් ගන්නවා. கடைசியிலே தான் செய்த மாதிரி අවසානයේ දාන් කරා වගේ எனக்கு உரிமை இல்லாத அவளை මට අයිතියක් නැති ඇයව நான் என்னதாக்கிக் கொள்ளுவேன். මම මගේ කරගන්නවා. So I start to crave for Sivagami, and although she doesn't belong to me, I take her to be mine. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? விளங்குதா? ஊழியத்துக்கு வருவோமா? සේවෙටෙමුද? உங்கள் தலைவர் உங்களுக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுப்பார். ඔබේ නායකත්වය ඔබට එක සේවාවක් දෙනවා. Your leadership will give you a ministry. உங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது. ඔබට ඒක ගැන තෘප්තියක් නැහැ. You become dissatisfied. நீங்க என்ன தெரியுமா நினைப்பீங்க? ඔබ මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? ஐயோ இதை விட பெரிய பொறுப்பு கொடுத்தா நான் செய்வேன் இல்லையா? අයියෝ
මීට වඩා ලොකු මේ වගකීමක් දුන්නා නම් මම කරනවානේ. எனக்கு டேலண்ட் இருக்குது, මට මේ හැකියාව තියෙනවා. படிப்பு இருக்குது, මට අධ්‍යාපනය තියෙනවා. அனுபவம் இருக்குது. අත්දැකීම් තියෙනවා. ஆகவே எனக்கு இதை விட பொறுப்புகளை கொடுத்தா செய்யக்கூடிய ஆள். හැබැයි මීට වඩා වගකීම් දුන්නත් මට කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම. ஏன் கொடுக்கிறார் இல்ல? ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? So we begin to think, I am talented, I have abilities, I am experienced, I have training, and I am not given more responsibility. அப்ப என்ன தெரியுமா நடக்கும்? ඒතර මොනවද දැන් සිද්ධ වෙන්නේ? கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஊழியத்தை குறித்து திருப்தி இல்லாமல் போகும். ලැබිලා තියෙන ඒ සේවය ගැන තෘප්තියක් නැති වෙලා යනවා. So you become dissatisfied with the ministry that you have received. அப்ப என்ன நடக்கும்? ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? கொடுக்கப்படாத ஊழியங்களை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்யறது. දීලා නැති සේවාවන් ඇදලා දාගෙන කරන්න යනවා. So you start doing things, ministries that are not given to you. ஆனா என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா? හැබැයි මොකද්ද දන්නව සන්තෝෂය? ஊழியம் தானே செய்றோம். සේවනේ කරන්නේ. விளங்குதா? கர்த்தருக்கு தானே ஊழியம் செய்றோம். දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නේ. So they are satisfied because they are doing service, ministry to God. We are doing a ministry. After all, we are doing a good thing. But தான் கோத்திரம் என்ன சொல்லுவாங்க? දැන් දාන ගෝත්‍රය මොනවද කිව්වේ? இவ்வளவு காலம் யுத்தம் தானே பண்ணோம். இவ்வளவு மெச்சர காலம் அப்ப யுத்தனே கரே. இவ்வளவு காலம் யுத்தம் தானே பண்ணணும். මෙච්චර කාලය යුද්ධනේ අපි කරේ. இப்பவும் யுத்தம் தானே பண்ண போறோம். දැනුත් යුද්ධයක් අපි කරන්න යන්නේ. என்ன புதுசா பண்ணிட்டோம்? මොනවද අලුතෙන් කරන්න තියෙන්නේ? இவ்வளவு காலம் செஞ்சதை தானே நாங்க செய்றோம். මෙච්චර කාලයක් කරපේකනේ අපි දැනුත් කරන්නේ. புரியுதா? තේරෙනවද? So what would the Danites think? We are doing what we have been doing all this time. We were waging war against the Canaanites. So now we are waging war against the Lachites. Okay? அப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? யோசுவாவோட சேர்ந்து நாங்க யுத்தம் தான் செஞ்சோம். යෝෂුවා එක්ක එකතු වෙලත් අපි යුද්ධනේ කරේ. இப்பயும் யுத்தம் தான் செய்றோம். දැනුත් යුද්ධනේ කරන්න යන්නේ. அதுல என்ன பிள்ளை கண்டீங்க? ඒකේ මොනවද වැරද්දක් තියෙන්නේ? So we fought with Joshua. Now we are fighting. So what is wrong with what we are doing? So நாங்க அவர் கொடுத்த ஊழியத்தையும் செய்றோம். ඒ කියන්නේ එයා දුන්න සේවාවත් අපි කරනවා. மத்த ஊழியமும் செய்றோம். அது ஊழியம் தானே? තවත් සේවාවන් කරනවා. ඒකත් සේවෙන්නේ. So we are doing what ministry has been given to us, but we are doing other things, but they are also ministry. Come on. Hello, விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? விளங்குதா? තේරෙනවද? என்ன நடக்குது? මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? ஒரு சர்ச்சை விட்டு உடைச்சிக்கிட்டு போறது, එක සභාවක් කඩාගෙන යන්න යනවා. இன்னொரு சர்ச் தொடங்குறது, තවත් සභාවක් ආරම්භ කරනවා. அதுக்கும் ஒரு சர்ச் பேரை வச்சுக்கிறது. ඒකටත් තවත් සභාව ඒ කියන්නේ ඒකටත් සභාවක නමක් තියාගන්නවා. So you break away from a church, you start another church and you call it a church. தான் கோத்திரம் என்ன செய்தார்கள்? දාන් ගෝත්‍රය මොනවද කරේ? அவர்கள் யுத்தம் செய்து தங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பிரதேசத்தை பிடித்துக் கொண்ட பிறகு என்ன செய்தார்கள்? ඒගොල්ලෝ යුද්ධ කළා තමුන්ට කැමති වූ ප්‍රදේශයක් අල්ලගත්තන් පස්සේ මොනවද කරේ? தான் என்று பெயர் வைத்தார்கள். දාන් කියලා නම තිබ්බා. You know what did the Danites do? They went and they fought and they captured a land for themselves that they won and they called it Dan. So what is the satisfaction? திருப்தி என்ன தெரியுமா? දැන් මොකද්ද තෘප්තිය තියෙන? எங்களுக்கு கிடைச்சதும் தான், අපිට හම්බුනේ දාන්, இப்ப நாங்க பிடிச்சுக்கிட்டதும் தான். අපි අල්ලගත්තේ දාන්, தான் දාන්, தான். දාන්. இதுல என்ன குத்தம் கண்டீங்க? මේක මොනවද වැරද්දක් දකින්න තියෙන්නේ? கர்த்தர் தான் இதையும் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේකත් දුන්නේ. விளங்குதா? So we were given Dan, now we have another Dan. This is Dan and that is Dan. That also were given to us by God. விளங்குதா? நான் போயிட்டு உடைச்சிக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு சர்ச் தொடங்கிட்டேன். අපි කඩාගෙන ගිහිල්ලා එක සභාවක් ආරම්භ කරා. ஏன் அதுல கர்த்தர் இல்லையோ? ඇයි ඒකේ දෙවියන් වහන්සේ නැද්ද? அதுவும் சபை. ඒකත් සභාවක්. அதுலயும் இயேசுவை தான் நாங்க பேசுறோம். ඒකෙත් යේසුස් වහන්සේගෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. விளங்குதா? තේරෙනවද? So we have broken away and we have started a church. That is also a church. Hello, வீடியோல பார்க்கறவங்களுக்கு சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க. වීඩියෝ එක බලන කට්ටියන්ට කියන්න අහගන්න. உங்க சர்ச்ல இருந்து ඔබේ සභාව ඉඳලා நீங்க எந்த காரணத்தை காட்டியும் ඔබ මොන කාරණා පෙන්නුවත් நீங்க உடைச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இன்னொரு சர்ச் தொடங்கி இருந்தீங்கன்னா ඔබ කඩාගෙන ගිහලා තව සභාවක් ආරම්භ කරා නම් தான் செய்ததை தான் நீங்க செஞ்சீங்க. දාන් කරපු දේ තමයි ඔබ කරමින් ඉන්නේ. நீங்க சொல்லாதீங்க கர்த்தர் சொன்னாரு.
ඔබ කියන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. இதுவும் கர்த்தர் காட்டின தரிசனம் தான். මේකත් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වපු දර්ශනයක් තමයි. ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் தீர்க்க தரிசனமா சொன்னாரு. ලොකු විශාල දේවදාසයෙක් අනාගත වාක්‍යයක් විදියට දුන්නා. இதெல்லாம் புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. මේ වැවිලා බුල්ඩා බොන්ඩා ගංජා ගප්සා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? நான் பேசுறது சில பேருக்கு தீர்க்க தரிசனமா போகுது. මේ කතා කරන දේ සමහර අයට අනාගත වාක්‍ය විදියට மூடு வந்த சர்ச்ச, மூடு வந்த சர்ச்ச. වහන්න ඔබේ සභාව. அவ்வளவு ஜனங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு எந்த சர்ச்சை விட்டு பிரிச்சு வந்தியோ போ. ඒ සභාව වාදලා කොයි සභාව කඩාගෙන ගියේ ඒ සභාවට නැවත යන්න. யோசுவா கிட்ட போ. යෝෂුවා ගාවට යන්න. மன்னிப்பு கேளு. සමාව ගන්න. அடங்கி இரு. යටත් වෙලා ඉන්න. ஆவிக்குரிய தான்ங்கிற வேலையை செய்யாத. ආත්මිකව දාන් කරපු ඒ දේ කරන්න එපා. விளங்குதா? තේරෙනවද ඔබට? வியாபாரம் ව්‍යාපාර கர்த்தர் கொடுக்கிற வியாபாரத்தை செய்யுங்க. දෙවියන් වහන්සේ දෙන ව්‍යාපාරයක් කරන්න. Do the business that God gives you. Don't find a business that suits you. உங்களுக்கு பொருத்தமான வியாபாரத்தை நீங்க தெரிவு செய்யாதீங்க. ඔබට හරියන ව්‍යාපාර ඔබ හොයාගන්න එපා. பைபிள் ஸ்கூல், බයිබල් විද්‍යාලය. கர்த்தர் அனுப்புற பைபிள் ஸ்கூலுக்கு போ. දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන බයිබල් විද්‍යාලයකට යන්න. உனக்கு விருப்பமானதை தெரிவு செய்யாத. ඔබට කැමති එකක් හොයාගන්න එපා. Bible college, don't choose your Bible college for yourself. Go where God wants you to go. எனக்கு என்ன தெரியுமா? මට මොනවද දන්නවද? எனக்கு முடியுமே. මට පුළුවන්නේ. நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு படிப்பேன். මම ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. நான் இங்கிலாந்து போய் படிப்பேன். මම එංගලන්තෙට ගිහිල්ලා ඉගෙන நான் ගන්නවා. ஆஸ்திரேலியா போய் படிப்பேன். මම ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා ඉගෙන யோ ගන්නවා. கர்த்தர் அனுப்புற இடத்துக்கு போ. දෙවියන් වහන්සේ යවන තැනට යන්න. விளங்குதா? තේරෙනවද? உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதுன்னு கிடைக்கிற இடத்துக்கு போகாத. ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන තැනට යන්න එපා. தானுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. දාන්ට අවස්ථාව හම්බ වුණා. ஒரு அப்பாவி கூட்டம், එක අහිංසක කණ්ඩායමක්. அவங்கள அடிச்சு பிடிக்கிறதுக்கு இவருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. ඒගොල්ලෝ ගහලා අල්ලගන්න මෙයාලට අවස්ථාව හම්බුණා. போயிட்டு அடிச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு ගිහිල්ලා ගහලා අල්ලගෙන தான் பேர் மட்டும் வச்சுக்கிறது. දාන් කියලා නම තියාගත්තා. கர்த்தர் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. You know some people can go. Some people can go because they can go. Right? And they say, God. Come, Daniel, Christian, both of you come to the front. Come, this is prophecy. For I don't know if this is a prophecy to people here, but definitely a prophecy to many people who are going to watch this. இங்க வாங்க. இது வந்து தீர்க்கதரிசனம் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனமா இல்ல எனக்கு தெரியாது. මෙහෙ ඉන්න කට්ටියට මේක අනාගත වාක්‍යයක්ද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ஆனா வீடியோல பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தீர்க்கதரிசனம். හැබැයි වීඩියෝ එකේ බලන ගොඩාක් දෙනෙකුට මේක අනාගත වාක්‍යයක්. இந்த ரெண்டு பேரும் அமெரிக்கால பிறந்து வளர்ந்த வெள்ளைக்காரனுங்க. මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ ඉපදිලා හැදුණු වැඩුණු සුද්දෝ. These two white boys were born and bred in America. These are real Americans, not like our black and white Americans who are black but having an American passport. You know? No. These are real Americans. விளங்குதா? இவங்க வந்து அந்த கருப்பு அமெரிக்கன் இல்ல. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කළු ඇමරිකානු නෙවෙයි. விளங்குதா? கருப்பனுங்க நம்ம போயிட்டு அமெரிக்கன் பாஸ்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு கூத்து காட்டுவோமே. දැන් කළු ජාතික අපි ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ පාස්පෝර්ට් එක තියාගෙන අපි පෙන්වන්නේ ඔය ෂෝ පෙන්වන්නේ. நான் 30 வருஷமா அமெரிக்காவில் வாழ்றேன். So I can understand Tamil, but எனக்கு இப்போ எழுத நாம் வராது. So I write in English. I've been living in America for 30 years. That's why. நீ ஏதோ வர කියනපුවාන කියන්නකෝ. මම අවුරුදු 30ක් ඉන්න ඇමරිකාවේ තමයි මට පුළුවන් සිංහල පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උනාට පොඩ්ඩක් අමාරුයි තමයි මොකද මම ලියන්න බෑ brother. ලියන්න බෑ මට. අමතකයි. A level කරා. A level සිංහලෙන් කරේ. Yeah, I did my A levels in Sinhala, but for 30 years I didn't use Sinhala. ඒ නිසා අමතක වෙලා. දුරියන් ගෙඩිය ඉඳවච්ච මම මේ කියලා තමයි මං කෑ ගහන්නේ. Durian ලෞකාර වචාලා ඉඳ අමානේ තන් කත් වෙන්නා. These are real Americans, right? Why are they here? ஏன் இவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள்? ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙ ඉන්නේ? ஆண்டவர் இவர்களுக்கு இந்த பைபிள் காலேஜை காட்டினார். දෙවියන් වහන්සේ මොවුන්ට මේ බයිබල් විද්‍යාලය පෙන්වුවා. ஜோக் என்ன தெரியுமா? විහිළුව මොකක්ද දන්නවද? இங்க இருக்கிற சில கருப்பனுங்களுக்கு මේ ඉන්නව කළු මිනිස්සු නෑ බං කල්ලෝ கல்லන්ට ஆண்டவர் ஏன் அமெரிக்காவை காட்டுறாருன்னு எனக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது.
ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඇමරිකාව පෙන්වන්න කියලා තාම තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand why God is showing America to some of our blackies. God is crazy. God must be crazy. ஆண்டவருக்கு பிரச்சனை ஏதோ. දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් එනවා. இங்க இருக்கிறவனுக்கு அமெரிக்காவை காட்டுறாரு. මෙහෙ ඉන්න කට්ටියන්ට ඇමරිකාව පෙන්නනවා. அமெரிக்கால இருக்கிறவனுக்கு இங்க காட்டுறாரு. ඇමරිකාවේ ඉන්න කට්ටියන්ට මෙහෙ පෙන්නනවා. Aren't you upset about that? Our fellows want to go to America to study, but God brought you here to study. இது வந்து என்ன தெரியுது? මේක මොකද පෙන්නේ? உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தான், உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேசம் இலங்கை. ඔබට දුන්නා උදාන් ඔබට අයිති දේශය ශ්‍රී ලංකාව. Your land for Sri Lankans, your land, your Dan is Sri Lanka. இப்போ நீ சொல்ற தானே கர்த்தர் உன்னை அமெரிக்காவுக்கு கூப்பிட்டாருன்னு. දැන් ඔබ කියනවනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඇමරිකාවට කතා කරා කියලා. அப்ப சங்கன ஆண்டவர் உன்னை கூட்டிட்டு போகணும். එහෙමනම් සංඝාල දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවගෙන යන්න ඕනේ. நீ வீடெல்லாம் வித்து காரெல்லாம் ஈடு வச்சு பொய்க்கு பேங்க் அக்கவுண்ட்ல காசு காட்டி ගෙවල් විකුණලා වාහන විකුණලා බොරුවට බැංක් account එකේ සල්ලි පෙන්නලා அமெரிக்கன் எம்பசில இருக்கிறவனுக்கு நீ ஏதோ பெரிய கோடீஸ்வரன்னு பொய் சொல்லி ඇමරිකාවෙන් එම්බසි එකේ ඉන්න ඒ මිනිසුන්ට ඔබ ලොකු කෝටිපතියෙක් කියලා බොරු කියලා அவன் கொடுக்கிற விசாவை வாங்கி அமெரிக்காவுக்கு போய் එයා දැන් ඒගොල්ලෝ දෙන්නා ඔය වීසා එක අරගෙන ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා கர்த்தர் விசா கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ වීසා එක දුන්නා. கர்த்தர் கதவை திறந்தார். දෙවියන් වහන්සේ දොරටු විවෘත කරා. இப்படின்னு கதை விடுறதானே. මෙහෙම කතා දානව නේද? உடுடி கதை உடு. දාලා දාන්නකො කොහොම කතා? கேட்கிறவன் கேனேன் அந்த எரும மாடு ஏரோப்ளேன் ஓட்டுமா. අහන කෙනා මෝඩෙක් වුණොත් මීහරක්කුත් ප්ලේන් එලවයිලු. ஆனா கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்காததை தான் போல நீ எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறாய். Carry on. Thank you. Thank you boys. Thank you. හැබැයි Let's give them a good hand. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන දේ අයිති කරගෙන දාන් වගේ වෙන්න එපා. என்னது ஐத்திகர்கள்? No නොදුන්න දේ අයිති කරගෙන දාන් වගේ වෙන්න එපා. Do you understand? Wait. இது ஊழியத்துக்கு மட்டும் இல்ல. මේක සේවටි තරම් නෙවෙයි. This is not just about ministry. உங்க job, ඔබේ රැකියාව, உங்களுடைய enterprise, அதாவது உங்களுடைய வியாபாரம், ඔබේ මේ ව්‍යාපාරය, your job, your enterprise. நான் பிரதர் ரோஹானை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்லுவேன். සහෝදර රෝහන් කෙනෙක් සාක්ෂියක් කියන්න. இஸ்ரா ரோஹான் නෙවෙයි පිටිපස්සේ ඉන්න ரோஹான். வணங்குதா அவர் எங்களோட சர்ச்சுக்கு வர முதல்ல ඔහු අපේ සභාවට එන්න කලින් ஒரு நாள் இங்கே வந்தார். එක දවසක් මෙහෙ ආවා. வந்து சொன்னார் நான் ஆஸ்திரேலியா போக போகிறேன் அப்படின்னு. ඇවිල්ලා කිව්වා මම ඔස්ට්‍රේලියා යන්න යනවා. எனக்கு அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது. எமனே கிவே சான்ஸ் கத்தியனவா சான்ஸ் இருக்குது, நான் ஆஸ்திரேலியா போக போகிறேன். මට අවස්ථාව තියෙනවා මම ඔස්ට්‍රේලියා යන්න යනවා. அந்த நேரம் நான் அவரோட பாஸ்டரே கிடையாது. ඒ වෙලාවේ අපේ දේවදාසයා ඔහුගේ දේවදාසයා නෙවෙයි. சும்மா யூடியூப் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்தார். YouTube එක බලලා තමයි මෙහෙ ආවේ. One day our brother Rohan, you know, not the student Rohan, brother Rohan came to me. Long before I became his pastor. He came after watching my YouTube sermons. Then he came and told me that he has an opportunity to go to Australia. He wanted my counsel. என்னுடைய ஆலோசனைக்காக வந்தார். දේවදාසයාගේ අනුශාසන උදෙසා ආවා. நான் சொன்னேன், දේවදාසයා කිව්වා உங்க பிள்ளைகளுக்கு அப்பா வேணும். ඔබේ දරුවන්ට තාත්තෙක් ඕනේ. I said your children needs a father. நீங்க எங்க போனாலும் பணம் சம்பாதிக்கலாம். ඔයා කොහේ ගියත් සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන්. ஆனா நீங்க இங்க இருங்க. හැබැයි ඔයා මෙහෙ ඉන්න. ஆஸ்திரேலியா போகாதீங்க. ඔස්ට්‍රේලියා යන්න එපා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද I කරයි. told him, don't go to Australia. Well, you wanted my counsel, so I'll tell you what I feel. Don't go to Australia. Be in Sri Lanka. God can bless you. He obeyed. அவர் கீழ்ப்படிஞ்சார். ඔහු කීකරුණා. அவர் என்னுடைய விசுவாசியே இல்ல. ඒ වෙලාවේ ඔහු අපේ ඇදිලිවන්තයෙක්ම නෙවෙයි. ஆனா கீழ்ப்படிஞ்சார். හැබැයි කීකරුණා. So, let's give a good hand to our brother Rohan. அவருக்கு ஒரு நல்ல கைகரத்தை கொடுங்க. දෙවනාසන ඔහුට හොඳ අත්කොලසන්නාද දෙන්න රෝහන්ට. இங்க பாருங்க, நான் ஏன் இதை சொல்றேன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද මේක කියන්නේ? கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்ததை குறித்து திருப்தியாய் இரு. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නා වූ දේ ගැන තෘප්තිමත්ව ඉන්න. Be satisfied with what God has given you. ஒரு சின்ன கூலி வீடா, එක පොඩි කුලී ගෙදරක්ද? நன்றி ஆண்டவரே இது எனக்கு போதும்னு சொல்லுங்க. සුති ස්වාමිනේ මේක මට ඇති කියලා කියන්න. விளங்குதா? If you are given a small rented house, say to God, thank you Lord for giving me this. This is my Dan. இதுதான் என்னுடைய தான். මේක තමයි මගේ දාන්න. வருவான் சொல்றதுக்கு, மச்சான்
ඒ කට්ටිය මචං ஒரு பெரிய வீடு ஒன்று இருக்கு மச்சான். ලොකු ගයක් තියෙනවා මචං. ஒரு சின்ன ஜில்மால் போட்டா கிடைக்கும். පොඩි සෙල්ලමක් දැම්මනම් හම්බෙනවා. சோ நீ ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிட்டு ඔබ යාඥා කරලා ගිහිල්ලා ஜில்மால் பண்ணி ඒක මොන හරි ජිල්මල් එකක් දාලා அதை பெற்றுக்கொண்டு ඒක අයිති කරගෙන வீட்டுக்கு முன்னுக்கு பெத்தேல்னு பேர் போடுறனால அது கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்ததா ஆகாது. ගෙදර ඉස්සරහා බෙතෙල් කියලා බෝඩ්ඩයක් ගහගත්ත නිසා ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්න දේ නෙවෙයි. So somebody will come and tell you, hey, there is a better house, bud. There is a bigger house. Okay, so why don't you, I mean, there is a little jilmal that you have to put. And if you put that little jilmal, you can get that house. So you get that house with jilmal, and then you pray and consecrate the house. And you put a board outside calling it Bethel, house of God. தேவனுடைய வீடு. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෙදර. தான் கோத்திரம் ஏன் விடுபட்டுச்சுன்னு தெரியுதா? දෙවියන් දාන් ගෝත්‍රය ඇයි නැති වුණේ කියලා තේරෙනවද? Do you see why Dan got expelled? கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. 4 காரணங்கள் சொல்ல போறேன். කාරණා හතරක් කියන්න යනවා. இன்றைக்கு ஒரு காரணம் தான். අද එක කාරණාවක් තමයි. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த காரணம். ඊළඟ ඉරුදින ඊළඟ කාරණාව. அதுலயும் முடியலனா அதுக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போகும். ඒකෙනුත් බැරි වුණොත් ඊළඟ ඉරුදිනටත් යනවා. So today I'm going to speak to you only that one reason. There are 4 reasons why Dan was excluded, okay? So I will continue this message next Sunday, and if needed the following Sunday also. லீவுக்கு போறவங்க செய்ய வழியில முடிஞ்சா வா. නිවාඩු කට්ටිය ගැන කන්න දෙන්න පුළුවන් නම් එන්න. ஆனா இது பேசுறாரா ஆண்டவர்? Is God talking to you? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවද නැද්ද ඔබට? வலங்குங்க. 1 Timothy 6:6 1 தீமோத்தேயு 6:6 என்ன சொல்லுது? එක තිමෝති 6:6 මොනවද කියන්නේ? போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். ඇති කියන මන තෘප්ති දේව භක්තිය මහත් ලාභය කියලා කියනවා. Godliness with contentment is great gain. இந்த திருப்தி இல்லாதவங்க தான் தான்காரங்க. මේ තෘප්තියක් නැති කට්ටිය තමයි දාන් කියන්නේ. திருப்தி இல்லாம என்ன பண்ணாங்க? තෘප්තිය නැතුව මොනවද කරේ? அவங்களால முடிஞ்சது ஒரு 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 லேண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ඔවුන්ට පුළුවන්කම නිසා එක දේශයක් අල්ලගත්තා. ஆனா அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க தான். එකල ඒකට නමක් තිබ්බ දාන් කියලා. Danites were not satisfied. Okay, so they went and they captured a land and they called it Dan. அவர்களை அந்த இடத்தை ஜெயிக்க வைத்தது ஆண்டவர் அல்ல. ඒ ස්ථානයේ ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. சுயபலம். තමුන්ගේ ශක්තිය. யோசுவாவோடு சேர்ந்து கவனிங்க. යෝෂුවත් එක්ක එකතු වෙලා யுத்தம் செய்து 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 பழகினவர்கள் යුද්ධ කරලා පුරුදු වෙච්ච කට්ටිය. அந்த பழக்கத்திலே போய் பிடித்துக் கொண்டார்கள். ඒ පුරුද්ද නිසා ගිහිල්ලා ඒ දේශය අල්ලගත්තා. You know, they were with Joshua and they got experience one after another. You know, experience in battle. When they were under Joshua, with that experience, they went and fought. ஒருவேளை සමහර වෙලාවේ யோசுவாவோடு அவர்கள் இல்லாமல் இருந்து යෝෂුවත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් அந்த இடத்துக்கு போய் யுத்தம் பண்ணியிருந்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ඒ ස්ථානට ගිහලා යුද්ධ කරලා තිබුණා පරාජය වෙලා ஏன்னா තියෙනවා. யுத்தம் பண்ற அனுபவம் இல்லை. ඒ කියනවා යුද්ධ කරන්න පුරුද්දක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. You know, hypothetically, if they were not with Joshua, then they would not have the experience of battle. So if they had gone to try to conquer them, they would have they would have been defeated. So how did they win? எப்படி வெற்றி பெற்றார்கள்? කොහොමද ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ? கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்தாரா? දෙවියන් වහන්සේ ජයග්‍රහණය දුන්නාද? Did God give them the victory? No. Experience under Joshua. யோசுவாவுக்கு கீழே இருந்த அந்த அனுபவம். යෝෂුවා යටතේ හිටියා ඔය අත්දැකීම්. இந்த உடைச்சுக்கிட்டு போயிட்டு சர்ச் பண்றானுங்களே. මේ කඩායන ගිහලා සභා කරනවානේ. அவன் முந்தி இந்த சர்ச்சுக்கு வர முந்தி போயிட்டு பண்ணிருக்கணும். එයා දැන් කරන සභාවට කලින් හිටියව සභාවේ ඉඳ පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්. නෑ. ඒ සභාවට යන්න කලින් ගිහලා සේවය පටන් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ආන්නවත් කරන්න බෑ එතකොට. ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஏன் அனுபவம் இல்லையே? ඒ අත්දැකීම් නැනේ. So you know, these fellows who break away from churches to start new churches, they should have done that before coming into that church. No, they can't do that. Why? No experience. அவர்கள் யோசுவாவோடு வந்து இருந்து ඒගොල්ලෝ යෝෂුවත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉඳලා யோசுவா மூலம் அனுபவம் பெற்றுக்கொண்டு යෝෂුවා කන්න කොටගෙන දේවල් අල්ලගෙන அப்புறம் போய் யுத்தம் செய்து பிடித்த பிறகு ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ යුද්ධ කරලා கர்த்தர் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. You know, after being with Joshua, and then after they go and conquer, after getting all the experience, God gave.
ஐயா எனக்கு ஒரு 20 லட்சம் கடன் தாரீங்களா? நான் 3 மாசத்துல தந்துருவேன். මාස 3කින් දෙන්න අය මට ලක්ෂ 20ක් මේ දෙන්නකො ණයක්. நீங்க ஒரு 15 லட்சம் தாரீங்களா? ඔයා මට ලක්ෂ 15ක් දෙනවද? நீங்க எனக்கு ஒரு 10 லட்சம் தாரீங்களா? ඔයා ලක්ෂ 10ක් දෙනවද? நீங்க எனக்கு ஒரு 30 லட்சம் தாரீங்களா? ඔයා ලක්ෂ 30ක් දෙනවද? எல்லாத்தையும் வாங்கி கொண்டு போய் பேங்க்ல போட்டு සේරම අරගෙන වෙලා බැංකුවේ දාලා நல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து හොඳ මේ බැංකු ලියකියවිල්ලක් අරගෙන அமெரிக்கன் எம்பசிக்கு போய் ඇමරිකා එම්බසි එකට ගිහිල්ලා அவனை நம்ப வைக்கிறது. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න තියෙනවා. வாவ், වව් நிறைய பணம் இருக்குது இந்த விசா. සල්ලි ගොඩක් තියෙනවනේ ඔයාට වීසා එක. Praise the Lord. நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் என் பிள்ளைக்கு அமெரிக்காவுக்கு போவதற்கு கதவுகளை திறந்து விசா கொடுத்தார். ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ දරුවට ඇමරිකාවට යන්න වීසා එක දුන්න. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. හලෙලූයා. விளங்குதா? තේරෙනවද? கர்த்தர் கொண்டு போறதா இருந்தா அவர் கொண்டு போவார். දෙවියන් වහන්සේ අරන් යනවනම් උන්වහන්සේ ගෙනියයි. You know, we borrow money from 25 different sources and show the American embassy that we have a lot of money. And that fellow gives the visa. You are lying to the embassy. Embassy க்கு போய் சொல்ற நீ. තානාපති කරේ බොරු කරන්නේ ඔබ. நான் அகப்படாது இருக்கபடி கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. මම මාට්ටු නොවන විදියට දෙවියන් වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරා වගේ තියෙනවා සාක්ෂිය. You are conning, you are lying. And then you are getting the visa and then you are glorifying God. Come on, flippy neck, that's not God. அது கர்த்தர் கொடுக்கல உனக்கு. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නේ නැහැ එක. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? கர்த்தர் கொடுக்கறத கொண்டு திருப்தி ஆயிரு. දෙවියන් වහන්සේ දෙන දේ ලබාගෙන තෘප්තිමත් වෙන්න. உங்க வீடு ඔබේ නිවස எல்லாம் சொல்லுங்க. හැමෝම කියන්න. எனக்கு இருக்கிற வீடு எனக்கு போதும். சத்தமா சொல்லுங்க. கான்ஃபெஸ். சபையில சொல்லுங்க. Say in church, the house that I live, that is enough for me. சொல்லுங்க. எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற வீடு எனக்கு போதும். சொல்லுங்க. මට තිබෙන නිවස මට ඇති. மாட்ட தீபேன நிவச மாட்ட ඇති. எனக்கு இருக்கிற வருமானம் போதும். මට තිබෙන இட்டப்பா சொல்லுங்க. எனக்கு இருக்கிற வருமானம் போதும். சொல்லுங்க. මට තියෙන ආදායම මට ඇති. මට තියෙන ආදායම මට ඇති. The income, the money that I have, it's enough. Say everybody. Okay. எனக்கு இருக்கிற ஊழியம் எனக்கு போதும். ஊழியக்காரங்க சொல்லுங்க. මට තිබෙන සේවය මට ඇති. සේවකයෝ මට තියෙන සේවය මට ඇති. හලங்கදா? எனக்கு எல்லாம் தமிழ்ல சொல்லுங்க. எனக்கு இருக்கிற எல்லாம் எனக்கு போதும். சொல்லுங்க. සිංහලයි කියන්න. මට තියෙන සියලු දේ මට ඇති. මට තියෙන සියලු දේ මට ඇති. I have enough of everything. கடைசியா ஒன்று சொல்லுங்க. අවසන් වශයෙන් එක දෙයක් කියන්න. நான் தான் கோத்திரத்தை போல இருக்க மாட்டேன். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழக்க மாட்டேன். මම දාන් ගෝත්‍රය වගේ ඉන්න යන්නේ නැහැ. මම தான் கோத்திரය වගේ ඉන්න යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ආශිර්වාදය මට ඇති. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ආශිර්වාදය මට ඇති. I will not be like the tribe of Dan. What I have is what God has given me is enough. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? கர்த்தர் உங்களோடு இன்னும் பேசட்டும். இன்னும் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. ඔබ කියවලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ තව ඔබත් එක්ක කතා කරපු දෙන්න. Be satisfied with what you have. Okay? நேரம் போயிடுச்சு. 12:10 ஆயிடுச்சு. වෙලාව ගියා 12:10 වුණා. இன்னும் 3 காரியங்கள் இருக்கின்றன. இது மட்டும் இல்ல. මේක විතරනේ තව කාරණා තුනක් තියෙනවා. இன்னும் 3 காரியங்கள் இருக்கின்றன. තව කාරණා තුනක් சரி, තියෙනවා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க கர்த்தர் உங்களோட பேசினாருன்னு? කී දෙනෙක් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මගෙත් එක්ක කතා කරා How many කියලා? of you all say God spoke to me? Yes. Then God is going to speak to you next week also. வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் உங்களுக்கு பேசுவார். ஐயோ எனக்கு ஆசை இப்பவே பேச. එන්න ඉරුදිනත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක කතා කරයි. දැම්මම මේ කතා කරලා ඉවර කරන්න ආසයි. ஓ சூப்பர் பாயிண்ட்ஸ் டா. இல்லையா? சூப்பர் 4 விஷயமும் சூப்பர். பாப்போம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாப்போம். ඊළඟ ඉරුදින බලමු. I love these 4 points. I want to preach it today. You know, I'm so excited about preaching it today, but the time has gone. Anyway, let's hear it next Sunday. Okay?